voudrais que cette heure, ce soit un temps de réponse à vos questions. Tātad es vēlētos, lai šīs stundas laikā, lai jums būtu iespēja man prasīt jautājumus, kad es atbildēšu jūsu jautājumiem. Sakarā ar iekšējo dziedināšanu jau ilgus gadus es arī braucu un piedalos. Un lasot rakstus, ir tā rakstu vieta, kur apustulis Pāvils saka, ka viss ir tapis jauns, viss vecais ir pagājis un viss ir tapis jauns. Tad man ir jautājums, kad tad tas ir tapis jauns? Ja es esmu pieņēmusi Jēzu 20 gadus atpakaļ un man vēl visu laiku visās šitās problēmas. Vai tas taps jauns, saka man vārds, kas notiek kā? Tas taps jauns, kā? Tas vārds. C'est une très très bonne question. Ļoti labs jautājums. Merci. Paldies. C'était une question qui m'a beaucoup tracassée quand j'étais plus jeune. Tas arī bija jautājums, kas ļoti mani traucēja, kad es biju jaunāk. Chaque fois que je faisais une démarche avec le Seigneur, Katru reizi, kad es veicu soli tam kungam au cours pretī, d'une session, varbūt arī šitādā pasākumā līdzīgā, je me disais, ça y est, cette fois-ci, je suis complètement changée. tad man likās, jā, šoreiz tiešām es tā jūtu, ka es esmu pilnīgi mainījusies. Et puis, quelques jours après, Dažas dienas vēlāk j'étais comme avant. likās, ka es esmu atkal tāda pat, kāda es biju iepriekš. Donc, la question s'est posée pour moi. Tātad man radās jautājums pašai sev. Est-ce que je suis la femme bonne que je suis de temps en temps? Vai es esmu tā labā sieviete, ko es Ou est-ce que je suis la femme mauvaise que je suis aussi de temps en temps? Vai es esmu tā sliktā sieviete, ko es arī mēdzu būt laika pa Est-ce laikam? qu'un jour je pourrais être seulement la femme bonne? Vai ienāks tā diena, ka es varēšu būt tikai tā labā sieviete? C'était une grande question pour moi. Priekš manīm tās jautājums man rūpēs. Et j'ai lu Léane Penn. Tad es izlasīju Leānu Pennu, Et elle a répondu à cette question. un viņa atbildēja šim jautājumam. Elle a dit, je ne suis ni l'un ni l'autre. Viņa teica, es neesmu nec viens, nec otrs. Ça, c'est le vieil homme. Tas ir vecais, kas aiziet, Il y a réellement un homme nouveau. un ir arī jaunais. Il y a réellement une personne nouvelle qui doit venir à la vie. Ir arī tiešām jaunam cilvēkam, kas jānāk, Donc kam c'est jānāk vraiment pie dzīvības. c'est la question que nous devons nous poser. Tas ir tas jautājums, kas mums sev ir jāprasa. Après, il y a les évangéliques qui disent, Evaņģēlijā rakstīts ir. Evaņģēlisti raksta. les protestants, Skaidrs. Paldies, jā. Protestanti, jā. qui disent, si tu donnes ta vie à Jésus, tu es né de nouveau. Ja tu dod atvēli savu dzīvi Jēzum, tu piedzimst no jauna, saka protestanti. Bon, Labi. mais ce que je vois, comme elle dit, Bet tas, ko es redzu, tā kā jūs arī teicāt, je n'ai pas l'air d'être né de nouveau. man nešķiet, ka es esmu piedzimusi no jauna. Et j'ai peur d'attendre jusqu'à ce que je sois dans mon cercueil. Un man arī bailes sagaidīt, ka tas, vai tā diena tiešām nepienāks, tad, kad man liks to vārciņu virsū. Donc, personnellement, je crois que la naissance, ça prend du temps. Man liekas, ka šitai atzimšanai tur tomēr paiet kāds laiks, tas notiek ne uzreiz. Même notre naissance physique prend du temps. Arī mūsu fiziskā piedzimšana Il nenotiek y a tout uzreiz. un travail qui se fait. Ir liels darbs, ko veic. Une souffrance, Ciešanas un relâchement. un tad atlaišana. Une souffrance, Ciešanas un relâchement. un atlaišana. Et de plus en plus fort, Un ar vien stiprāk un de stiprāk. plus en plus rapproché. Ar vien biežāk un biežāk kontrakcija. Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais avec moi? Dievs, ko tu dari ar mani? Et c'est de plus en plus difficile Un ir ļoti grūti. Quand Arī grūtāk. la tête du bébé n'est pas dans la bonne position. Arī bērna galva neatrodās pareizā vietā dzimstošā bērna. Il faut qu'il présente le haut de la tête. Viņam tieši šī galvas daļa Occiput.
présente ça, Ja viņš rāda savu seju, ça ne passe pas. tad neies cauri, S'il présente ça, vai kaklu, ça ne passe pas. arī neies cauri S'il zemē. présente les fesses, très Ja difficile. rāda arī, teiksim, dibeni, tad arī ļoti Même s'il présente le front, Un ça pat ne passe pieri pas. arī Il faut que ce soit ça. tieši galvas virsmai ir jābūt. Et vous savez ce que c'est ça? Iet šo vietu galvas virsū. C'est le lieu de l'intelligence. Tas ir tā kā prātā mājoklis. Il faut que mon intelligence et mes pensées fléchissent devant Dieu. Un sanāk tā, ka manām domām un prātam ir jālokās Dieva priekšā. Il faut de la souplesse. Vajag tādu fleksibilitāti. Mais nous sommes des êtres à la nuque raide, Bet mums ir tāda diezgan cieši tāda kakli stīvi. très têtue. Mēs esam diezgan Et stūrgalvīgi. il faut fléchir. Bet mums tomēr jālokās. Hein? Si je ne fléchis pas ma tête, Ja es neloku galvu, si je ne soumets pas mon intelligence, mes pensées au Seigneur, ja es Dievam neatdodu savas domas un prātu, ma venue à la vraie vie ne va pas se faire. tad arī tā manā atzimšana jaunajā dzīvē nenotiks. En fait, comme le bébé, Tā kā Nous mazais collaborons. bērns dzimstošais, à notre propre naissance. mēs kā piedzimstošie bērni, mēs arī sadarbojamies savā dzimšanā. C'est très traumatisant pour un bébé quand on provoque son accouchement. Tas ir arī pašam zīdainim ļoti traumatizējoši tieši tas dzimšanas brīdis, kad izraisa to dzimšanu. C'est violent. Viņam tas varētu teikt, gan arī Normalement, c'est vardarbīgi. le bébé qui décide de naître Parasti ir tā, ka bērns izlemj, kad viņš piedzimst, et qui déclenche son propre accouchement. un pats tad izraisa savas dzemdības. Nous-mêmes aussi, nous décidons de donner notre vie à Dieu Mēs arī tad izvēlamies sniegt savu et dzīvi de Dievam travailler à notre vraie naissance un strādāt savai īstenajai piedzimšanai, pour l'apparition de l'être véritable que nous sommes, lai arī īstenā būtne, kas mēs esam, varētu arī izpausties. c'est-à-dire le nouvel homme en Christ. Tas nozīmē jaunais cilvēks Kristū. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses deviennent nouvelles. Vecās lietas ir pagājušas un viss tagad kļūst jauns. Et Jésus qui dit que si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit, vous n'entrerez pas dans le royaume. Jēzus arī saka, ja jūs nepiedzimsiet no ūdens un no svētā gara, jūs neiekļūsiet valstībā. Oui, c'est une naissance, Jā, tā mais ir une dzimšana, naissance à laquelle nous collaborons. tā ir dzimšana, kurā mēs sadarbojamies, Et plus nous collaborons, mieux elle se passe. jo vairāk mēs sadarbojamies, jo plus labāk notiek rapidement tā elle se dzimšana un ātrāk viņa notiek. Alors, la première chose, Tātad pirmā lieta, c'est ce qu'on appelle la conversion. tas nozīmē pārvēršanās, konversija. Ça veut dire je me retourne dans le bon sens. Tas nozīmē, ka es atgriežos labā pozīcijā, labā Il y a un moment où le virzienā. bébé, qui était la tête en haut, se tourne pour être la tête en bas. Tad pienāk arī brīdis, kad bērns, kas ir dzemdē ar galvu uz augšu, viņš sagriežās otrā, lai viņš būtu ar galvu uz leju pareizi novietots. Le mot conversion, c'est retournement. Konversija nozīmē Je pārvēršanos. change de chemin, Es mainu je ceļu, change de direction, es mainu virzienu, je change d'objectif, es mainu mērķi, je laisse tomber mes désirs personnels. es atsakos no savām Et je personīgajām cherche à vēlmēm. obéir au désir de Dieu en me mettant au monde. Un cenšos arī tad atbildēt uz Dieva vēlmēm, piepildīt nākotnē pasaulē. C'est cette première démarche qui me fait naître. Šitā te tieši pirmais solis, Si ar to je es n'ai arī pas fait cette piedzimstu. démarche, je ne naîtrai pas. Ja es šo soli neveikšu, tad es nepiedzimšu. Voyez? Et donc, ensuite, il faut que je bascule, que ma Tad nuque man accepte jāsanāk tā, d'obéir. ka man kakls piekrīt klausīt. Il y a beaucoup de choses qui sont rebelles en moi. Daudz lietas, kas manī saceļās. La vie du royaume me fait peur. Es arī baidos no tā kunga valstības. Devenir une nouvelle créature en Christ, on ne sait pas ce que c'est vraiment. Jo kļūt par jaunu būtni Kristū, mēs īstenībā nezinām, ko tas Et vous nozīmē. croyez que le bébé sait ce que va être sa vie hors du ventre de la mère? Vai jūs domājat arī, kad bērns piedzimstot, vai viņš zina, kāda būs dzīve ārpus mammas dzemdes? S'il le savait, il resterait là. Ja viņš to zinātu, viņš paliktu mammas dzemdē un negribētu. Beaucoup de nouveautés, Daudz visādi jaunumi, beaucoup de choses très étonnantes, ļoti pārsteidzošas lietas. mais de la vie. Jā, C'est de la vie. De la vie qui se développe. dzīvība, kas attīstās, Il grandit, il va croître. auga.
Et nous, comme nous sommes toujours dans le regret du ventre de maman, Kad mēs tā kā savā ziņā nožēlojam to, ka iznācām no mammas vēdera, alors on ne veut pas grandir. mēs arī nevēlamies augt. C'est ce que je disais tout à l'heure. To es teicu iepriekš arī. Nous restons des bébés spirituellement et Mēs affectivement. paliekam kā zīdaiņi, Nous ne voulons pas devenir adultes nevēlamies pieaugt. et développer nos vies. C'est trop de Attīstīt savas dzīves, responsabilités. pārāk daudz atbildību, saprotiet, jāuzņemās. On reste des petits bébés. Mēs paliekam par maziem Non, il faut zīdaiņiem. choisir de naître. Tomēr Et il faut collaborer à notre naissance. Un vajag sadarboties. Et il s'agit de quelque chose de tellement nouveau par rapport à nos habitudes de vie. Un tas nozīmē arī, ka kaut kas pilnīgi jauns salīdzinot ar iepriekš to, ko esam Ah piekopuši. oui, on va arrêter d'être des râleurs. Mēs pārstāsim sūdzēties. Jā. On va arrêter d'être des orphelins dans la plainte. Mēs pārstāsim kļūt par pārējiem. Ah oui, on va être remplis de joie. Mēs būsim Et de pilni paix. prieka un miera. On ne sait pas, on n'a pas l'habitude. Mēs neesam pieraduši. On a l'habitude de la tristesse, Mēs esam pieraduši būt du bēdīgiem, désespoir. izmisīgiem. Prendre l'habitude d'être joyeux, c'est difficile. Tad pieņemt tādu ieradumu būt priecīgiem, C'est tas vrai. ir grūti. C'est Tas tas difficile. ir grūti pieņemt tādu ieradumu. C'est réellement une vie nouvelle. Tā ir tiešām jauna Et dzīve. c'est l'apparition d'une personne nouvelle Tas nozīmē, ka jauns cilvēks parādās. que nous ne connaissons pas bien encore. Un vēl tas ir cilvēks, ko mēs paši vēl nepazīstam. Nous Neesam ne savons iepazinušies. pas tout le potentiel de cette vie-là. Nezinām, kādas potenciāls ir tai dzīvei priekšā. Mais on est en train de naître. Bet mēs esam tajā dzimstības procesā. Mēs Travaillez dzimstam. à votre naissance. Strādājiet, iestrādājiet jūsu dzimšanai. Quelquefois, les gens me disent que je suis la sage-femme du bon Dieu. Tad reizēm cilvēki man saka, ka es esmu labā Dieva vecmāte. Mais vous pouvez travailler à votre propre naissance. Bet jūs variet paši strādāt, lai jūs piedzimtu. À votre naissance, à la naissance de votre moi noble. Lai jūsu cēlā cilvēki es piedzimšanā. Parce que Cēlājs le es. vieil homme, Jo vecais es. même le côté très gentil du vieil homme, doit mourir. Arī pašā vecā cilvēka pat tā laipnā puse, tā arī ir jāmirst. On nous a trop enseigné Mums pārāk qu'il daudz fallait qu'on fasse des progrès. cilvēki ir pasnieguši tādu domu, ka mums ir jāveic progress. Il ne s'agit pas de faire des progrès. Tur nav doma par progresu veikšanu. Notre vieil homme doit mourir Vecajam ir pilnīgā jānomirst. et notre vraie personne doit venir à la vie. Un tad mūsu īstenai Vous es voyez, la question de notre sœur, elle jānāk. est très importante. Mūsu māsa Kristo, ko viņa mums prasīja, tas ļoti svarīgs jautājums. J'espère que je ne vous ai pas donné l'envie de faire des progrès. Es ceru, ka es jums nedevu vēlmi tagad veikt kā garīgo progresu. Et d'être gentil plutôt que méchant. Tad mēģināt būt laipniem, nevis nelaipniem. Non. Nē. Je voudrais vous encourager à collaborer à votre venue à la vie. Es vēlos tieši veicināt to, ka jūs sadarbojieties sava jaunā es dzimšanai. Je sais que c'est très difficile à comprendre. To ir diezgan grūti saprast. Mais quand on commence à le faire, Kad mēs sākām to darīt, on est étonné. mēs Les résultats sont très encourageants. Rezultāti arī ir iepriecinoši. Et il faut comprendre que, du Vajag coup, saprast, les souffrances de notre vie kā arī ciešanas, kas mūsu dzīvē deviennent des souffrances de venue à la vie. arī kļūst par tādām ciešanām, kas veicina dzīvību. C'est des souffrances qui peuvent être utilisées par nous et par Dieu. Mēs varam šīs ciešanas izmantot arī paši, un Dievs var viņas izmantot. Pour qu'on passe de l'ancienne vie à la nouvelle. Lai mēs varētu pāriet no vecās Les souffrances de uz jauniem. l'accouchement sont les seules souffrances qu'on peut dire positives. Var teikt, ka dzemdību ciešanas ir praktiski gandrīz vai vienīgās pozitīvās ciešanas. Et pourtant, Bet tomēr elles font mal. arī diezgan sāpīgas ir dzemdību ciešanas. Les femmes qui ont accouché, vous savez combien c'est dur, Sievieti, kas ir dzemdējuši, jūs ziniet, cik tas ir grūti, n'est-ce pas? vai ne? Donc, Tātad je crois vraiment personnellement que Dieu personīgi peut utiliser nos souffrances
Esmu tiešām pārliecināta, ka Dievs var izmantot mūsu et que nous ciešanu. pouvons collaborer avec ces souffrances. Un caur šīm ciešanām mēs varam arī sadarboties Décider de souffrir en présence du Christ. un pieņemt lēmumu ciest Kristus klātbūtnē. Et donc, ces souffrances se transforment en souffrances positives. Un tad šīs ciešanas mēs varam pārvērst par pozitīvām Et non pas ciešanām, désespérées. nevis par izmisīgām ciešanām. Les souffrances de l'accouchement sont désespérées quand l'enfant n'est pas dans la bonne direction, dans la bonne position. Zemdību ciešanas ir izmisīgas, ja bērns nav novietojies pareizi dzemdē dzimstot. Donc, si nous avons beaucoup de souffrances, beaucoup de souffrances, beaucoup de souffrances, Un, ja mums ir ļoti daudz ciešanu, vous êtes dans la bonne situation. Jūs esiet labā stāvoklī. Yes, Jā, vous allez peut-être souffrir encore un peu plus. varbūt, ka vēl nāksies ciest, Mais à vous de vous poser la question, bet tad prasiet sev jautājumu, est-ce que je collabore vai es sadarbojos avec ce que Dieu veut faire dans ma vie? ar to, ko Dievs vēlās veikt manā dzīvē. Est-ce que j'ai décidé de le suivre? Vai es esmu De me nolēmis mettre viņam dans la bonne direction? nolikties pareizā vietā, Est-ce que j'ai décidé de lui faire confiance? vai es esmu nolēmis viņam uzticēties. Et de la même manière qu'une femme qui accouche collabore avec ses douleurs pour que l'accouchement se passe bien, Un arī sieviete, kas dzemdējot, kas savām sāpēm sadarbojās, lai varētu bērns piedzimt labi. au lieu de dire non, je ne veux pas, non, je ne veux pas, Viņa jau nesaka, nē, es negribu. elle dit d'accord, Viņa saka, labi, allez, lai notiek encore un peu, vēl drusku. on s'encourage. Jā, vēl Et le bébé est beau. Oi, cik tas bērns ir skaists. Voilà. Est-ce que j'ai répondu Vai es esmu atbildējis jautājumu? Une autre question. Vēl viens jautājums. Toi, tu voulais poser. Kā? Ah, ça c'est Mums atkal apciemot une question jautājumu. très intéressante. Dieu seul le sait. To tikai Dievs zina šobrīd. Je ne sais pas. Es nezinu vēl. C'est lui qui a mon emploi du temps dans ses mains. Dievam ir mans kalendārs savās rokās. Je décide rien moi-même. Es pat neko nenolēmu. Pateikšu, lai to jautājumu var arī ierakstīt. Tātad jautājums ir, kad jūs ziniet, ka jums ir kronis galvā un tumšā istabā ir slēdzis, bet nevar atrast to slēdzi. Jautājums ir, kā to slēdzi atrast. Pareizi. Sur ta tête, tu rentres dans une pièce qui est complètement noire et tu cherches comment allumer la lumière, mais je ne peux pas trouver comment faire. C'est ça la question. Dans le noir. Oui, parce que hier j'ai parlé de la nécessité d'allumer la lumière Vakardien es runāju tieši par to, ka ir jāieslēdz tā gaisma, pour chasser les ténèbres. lai aizdzītu prom tumsu. Ce n'est pas comme si on cherchait en tâtonnant. Bet tas nav tā, ka mēs meklējām taustoties, La meklējām to connexion, slēdzi. elle est en nous. Mēs esam tā kā savienoti ar strāvu tieši šeit iekšēji. C'est juste une décision Tas ir lēmums vienkārši, ko mēs de pieņemam, se brancher sur le Christ. ka mēs vēlamies pieslēgties Kristumu. Juste une décision, c'est tout. Tas ir lēmums. Je ne cherche pas pendant longtemps. Es nemeklēju šitā te taustoties. Je vois que je suis entourée de ténèbres. Es redzu, ka man Je ne visapkārt sais ir plus tumsība. comment faire. Es nezinu, kā tālāk rīkoties. Alors j'invoque le Christ. Tātad es piesaucu Kristu. Et je dis, lumière du Christ, viens te servir de moi pour allumer la lumière dans ce lieu. Un tad es saku, Kristus gaismu nāc un izmanto man, lai es varētu apgaismot šīs telpas, kas man apkārt. Puis je crois qu'il le fait. Un tad man liekas, ka viņš tā arī dara. Man jātic, ka viņš tā darīja. En fait, c'est très très simple. Diezgan vienkārši šajā ziņā. Il suffit d'allumer. Piekrīt, ieslēgt gaismu. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que je suis branchée sur le Christ? Bet jautājums tad ir, vai es esmu pārliecināta, ka es esmu pieslēgta Kristumu. Est-ce
Est-ce que je le laisse entrer dans mon intimité? Vai es atļauju viņam ienākt manā iekšienē? Est-ce que je prends souvent le temps de savoir qu'il est là? Vai es arī veltu laiku, lai uzzinātu, vai viņš tiešām tur ir? Normalement, toute la journée, Parasti visas dienas garumā on reste connecté avec lui, vajadzētu mums būt savienotiem ar viņu. tout en vaquant à nos occupations. Arī veicot savus ikdienišķos pienākumus. Et donc, c'est pas difficile de dire, ah, là, il y a des ténèbres, j'allume. Un tad nav grūti tā kā pateikt, šeit ir tumsība, es ieslēdzu gaismu. Ça va comme réponse. Vai tad tā atbilde? Anna, man ir Karolīnai muļķīgs jautājums. Ja? Anna, man liekas, šodien atbildēja man uz to jautājumu it kā, bet es gribētu, lai viņa atbild tiešām konkrēti uz to jautājumu, kur es gribu uzdot. Viņa šīs dienas mums visu laiku stāsta par to, ka mēs esam ar šiem te kroņiem galvā, ja? Ka mēs nedrīkstam sevi nosodīt. Man tā ir liela problēma, tāpēc es par to jautājumu. Es bieži sev nosodu. Un svētajā misē mums sākumā ir tā grēka nožēla vieta, kur mēs latviešu valodā sakam mana vaina, mana vislielākā vaina. Un vienmēr, kad es saku šos vārdus, man ir tāda sajūta, ka es sev daru pāri šiem vārdiem. Es, protams, to daru, jo man tas ir jādara. Un es esmu grēkojusi, es arī to zinu. Bet katru reizi, kad es citu sev pa krūtīm, man ir tāda sajūta, ka es sev pazemoju. Nevis pazeminu, bet es sevi pazemoju. Kā man justies šajā vietā? Jo mums iztūko precīzi, kā latviešu valodā ir šis vārds vaina. Tā ir mana vaina. Tāpat, bet nevar zināt. Oui, c'est une bonne question, ça. Arī labs jautājums. C'est pas une question stupide. Arī nav muļķīgs jautājums. Tu n'es pas stupide. Tu neesi muļķīga. Si. Alors, c'est vrai que j'ai dit qu'il ne fallait pas être dans la pitié de soi et en train de se déprécier soi-même et en train de s'accuser soi-même. Es arī tiešām teicu, ka nevajag būt pašnožēlā un arī sevi apsūdzēt. Tā ir taisnība. Mais nous sommes pécheurs, en Bet mēs vérité. arī, protams, esam arī grēcinieki. Et nous sommes dans l'obligation de demander à Jésus de nous sauver. Un mums ir pienākums arī lūgt, lai Jēzus mūs izglābj visu laiku. Je ne peux avoir un trésor que si c'est mes péchés que j'ai confessés. Manī tas dārgums, kas manī iekšā var iznākt tikai, ja es esmu izsūdzējis savus grēkus. Et pour lesquels j'ai reçu le pardon. Un par kuriem es esmu saņēmusi piedošanu. On peut venir en disant « Aie pitié de moi, aie pitié de moi » Mēs varam tā teikt, jā, kungs apžēlojies, et kungs que apžēlojies. ce soit dans un comportement victimaire. Tas varētu būt ar tādā, ka tu jūties upurlomā. Ou alors, on s'approche du Christ en disant « Aie pitié de moi, parce que lui seul peut me sauver. » Et je prononce ces mots avec toujours la foi qu'il est en train de me sauver. J'ai besoin d'être pardonné constamment. J'ai besoin de l'action du sang de Christ sur moi constamment. Tout dépend de mon attitude intérieure. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas en train... Si je suis en train de me déprécier, je ne fais pas bien. Il vaut mieux pas le faire. Mais c'est une question de positionnement de foi. Parce que très souvent, on reste en bas au lieu de saisir le pardon et de ressusciter. Soit je fréquente mon vieil homme victimaire, soit je le quitte et je fréquente mon être ressuscité.
Ça, c'est comme si on restait noyé dans les eaux du baptême. Tā kā it kā es paliktu kristības ūdeņos, varētu teikt, paliek noslīkusi tur. Quand on est baptisé, Kad tevi kristī, normalement, on est trempé dans l'eau. Iemērts tevi ūdenī, et après on sort. Un mēs iznākam no ūdens. Et ce qu'on laisse dans l'eau, c'est nos péchés. Tas, ko mēs atstājam, c'est notre nature pécheresse. Ir mūsu grēku un mūsu grēcīgā daba. Il faut sortir. Bet tad jāiznāk ārā. Je vois beaucoup de chrétiens qui sont comme noyés dans l'eau du baptême. Es redzu daudz kristiešu, kas it kā būtu noslīkuši šīs kristības ūdeņos. Qui ne sont pas sortis de l'eau. Vēl nav iznākuši no ūdens. Et qui ne vivent pas de la vie en Christ. Nedzīvo de la vraie vie en Christ. Pilnvērtīgu dzīvi Kristū. Donc à nous de faire cette démarche. Mums jāveic šis solis. Oui, chaque fois que je vais à l'Eucharistie, je réactualise le baptême. Es atkal piedzīvoju savas kristības. Je meurs avec le Christ. Es mirstu kopā ar Kristu. Mais je ressuscite avec lui. Es arī augšām ceļoju kopā ar viņu. Si je reste dans la mort, je suis mort. Ja es palieku nāvē, tur es arī esmu. Mais si je revais le Christ, je suis vivante. Ja es terpjos Kristā, c'est une grande différence. Tas atkal esmu dzīvi. Une grande différence. Tā ir ļoti liela atšķirība. C'est un positionnement de foi. Tas ir ticība, kā mēs nostādām savu ticību. Ok? Ok, bet ir tas vārds vainīgs. Un franču valodā kā ir mana vaina? Porpite, apžēlojies. Oui. Tas ir redektorāns. Honorable Mēs jūtamies atbildīgi de nos péchés. Par saviem grēkiem. Mais la culpabilité vient de l'accusateur. Bet vainas sajūta nāk no apsūdzētājs ir nāvis. Et j'espère qu'on a compris que Jésus ne nous accuse jamais. Jēzus mūs nekad neapsūdz. Et dans le premier verset de l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, Pirmajā pantā, 8. nodaļā Pāvila vēstulē romiešiem. Il a écrit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. Viņš ir rakstījis, ka vairs nebūs tiesāšanas tiem, kas ir Kristū. La culpabilité vient toujours du démon. Vaina, apsūdzības vienmēr nāk no dēmona. Et beaucoup de chrétiens sont écrasés de culpabilité parce qu'ils sont dans une fausse morale chrétienne. Daudz kristieši ir pilnīgi nospiesti ar vainas apziņu, jo viņiem ir arī nepareizā maldinošā kristiešu morāli viņi pieņem. Comprenez? Saprotiet? Es izējāju šī žoga un vēl strāp tieši manā vājajā vietā. Un es uzsprākstu. Un manis vīrs saka, šodien vakar. Nav jēgas tev tur iet, tas tu nemainas. Jo pēc šādām iedvesmojošām lekcijām parasti es uzsprākstu. Un tieši tie, kas apkārt gaida, kad es mainīšos, es pierādu to, ka es nevaru mainīties. Je crois que j'ai déjà répondu à ça. Man liekas, ka es esmu atbildējusi jau uz šo jautājumu. L'objectif, c'est d'accepter que Christ est toujours avec moi. Même quand je fais quelque chose que je crois ne pas être bon. Ja es izdaru kaut ko, kas man šķiet, kas nav labi. Il est là. Viņš ir tur, ar mani kopā. Un tas ir tas svarīgais. Oui, on va être tenté en partant d'ici. Jā, mēs skaidrs tiksim kārdināti, izējot ārā no šejienes. Et on va se dire, oh, ben ça sert à rien. Mēs paši sev iestāstīsim, jā, tiešām, kāda tad jēga? Non, non, c'est une épreuve. Nē, tā ir pārbaude. Pour que nous puissions nous positionner dans notre foi. Lai mēs varētu arī savu ticību sastādīt, stiprināt. J'ai l'impression d'avoir tout faux. Mums tā liekas, jā, viss darām šķērsām un greizi. Mais c'est une impression.
Bet tā mums tikai šķiet. La vérité, c'est qu'en moi, le Christ habite. Īstenībā Kristus dzīvo manī. C'est la seule chose qui m'importe. Tas ir vienīgā lieta, kas ir svarīga man. Sinon, je suis avec l'idole du moi. Pretējā gadījumā es atkal sevi esmu uzstādījusi par elpu. Je veux améliorer mon moi. Es vēlos uzlabot savu es. Mais ce moi-là doit mourir. Bet šitam es ir vispirms jāmirst. Et une autre personne doit apparaître. Un citam cilvēkam ir Elle ne jāparādās, pourra jāpiedzīvo. apparaître que dans la souffrance de la mort du vieil homme. Un šis jaunais cilvēks var piedzimt tikai caur ciešanām, caur to, ka vecais nomirst. Il faut changer d'objectif. Vajag mainīt mērķi. Je ne viens pas ici pour m'améliorer. Es nenāku šeit, lai kaut kādā veidā uzlabotos, Faire des progrès. veikt kādu progresu. Je viens ici pour naître à la vraie vie. Es atnāku šeit, lai piedzimt Naître īstenā, à la vraie vie. īstajai dzīvei, īstā dzīve Kristū. Je sais que ça a l'air difficile. Liekas, ka tas ir ļoti grūti, Parce qu'on ne comprend pas. jo mēs neizprotam Il ne varbūt. faut pas que ça passe par là. Nevajag nākt caur šejienu, Il caur faut courber la galvu. tête Mums jālok galvu et se laisser faire. un jāļaujās, Se laisser faire. jāļaujās, Faire confiance. jāpaļaujās. Il va nous conduire là où il veut et là où il veut, c'est vers la vie. Viņš mūs aizvedīs tur, kur viņš grib, un tā vieta, kur viņš grib mūs aizvest, tā ir dzīvība. Et n'attachons pas trop d'importance aux démons. Un nepievēršam pārāk lielu uzmanību vēlnam. Nous sommes assez grands pour nous faire à nous-mêmes du mal. Mums pietiek pašiem spējas, pašiem sev darīt pāri. C'est pas toujours le démon. Nevienmēr tur tas vēlns ir Hein? vainīgs. Parce que sinon c'est un peu facile. Pretējā gadījumā varbūt diezgan viegli. C'est lui. Jā, viņš ir vainīgs. Non, je suis assez forte pour me torturer moi-même. Es esmu pietiekoši spējīga, lai pats sev liktu mocīties. Mais j'ai reçu la puissance pour arrêter ça. Bet es arī esmu saņēmusi tās spējas, lai pārtrauktu to darīt. Et pour devenir ce que je suis. Un kļūt par to, kurai man jābūt. Commencez, vous verrez. Sāciet un jūs redzēsiet. Vous savez, la nouvelle vie, c'est comme une nouvelle petite plante. Jaunā dzīve, tā ir kā mazs stāsts, kas tikko izbīdis. Qui vient de sortir de terre. Tikko no zemes izbīdis. Jésus parle du royaume, comment il Viņš arī grandit. runā par Dievu valstību. D'abord doucement. Lēnām, On se mainītēm. demande, mais qu'est-ce que c'est ce Kas tas ir? truc-là? Tas mazais Qu'on ne connaît radījums, pas. ko mēs nepazīstam. Qu'est-ce que ça va donner? Ko viņš mums dos. Mais on va l'arroser. Tad mēs viņu On va aplaistīsim. l'entretenir. Mēs viņu parūpēsim par viņu, pasargāsim. C'est mon trésor. Tas ir mans dārgums. Et puis il va pousser. Viņš augst Et ça va devenir un arbre. un kļūst par koku. Je n'invente rien. Jésus Neko raconte ça. neizdomā. Jēzus tā teica. N'est-ce pas? Vai ne? Un arbre où les oiseaux viennent. Koks, Leur kur nid. putniem būs patvērties un likstus Alors, taisīt. si on est en train de naître, on est encore vraiment petit. Un tagad tajā brīdī, kad mēs piedzimstam, mēs vēl esam ļoti maziņi. Dieu va nous faire grandir. Bet Dievs liks mums augt. Dans la mesure où on va collaborer. Nu, tik mērā, kamēr mēs arī sadarbosimies ar viņu. Laissons l'Esprit Saint diriger nos vies. Ļaujam, lai svētais gars N'essayons pas de mūsu tout dzīves. contrôler, Nemēģināsim visu kontrolēt, de tout comprendre. visu saprast. Notre tête est dangereuse. Mūsu galva reizēm var būt mums bīstama. Parce que notre intelligence a Mūsu été prāts. vraiment pervertie. Viņš ir ticis arī sagrozīts. Vraiment pervertie. Et il faut qu'il y ait un renouvellement de notre manière de penser. Mums arī jāatjauno mūsu domas veids. Et ça se fait pas comme ça. Tas nenotiek vienā mirklī. C'est une rééducation. Tā ir pārizglītošanās, kas notiek. Okay? Man nebūs jautājums, bet man būs pateicība vispirms Dievam un Annai par šo vērtīgo laiku, ko jūs veltījāt mums, lai mēs stipramies. Paldies! Merci. Merci. Justement,
encore quelques minutes et que vous vous donnez l'occasion de témoigner de quelque chose que Dieu a fait pour vous dans ce week-end. Yeah. Quelque chose de le plus court possible, mais juste une phrase. Et comme ça, nous tous, on va se réjouir. Et puis, quand on témoigne, ça reste. Tagad varbūt arī tiešām ļoti labi varam lūgt, lai cilvēki, ja viņi ir kaut ko izjutuši, kādas liecības, ko vēlās citiem priekšā izteikt, ka tagad to varētu darīt. Protams, nepārāk gari, cik īsti vien iespējams, lai mēs visi varētu dalīties un arī priecāties visi kopā. Il voulait voir la lumière de Dieu qui est sur moi. Viņš vēlējās saskatīt Dievu gaismu, kas varbūt spīd pār mani. Viņš vēlējās Dievu pašu, vai ne? C'est ça. Tieši to viņš vēlējās. Il faut que chacun d'entre nous, nous soyons ces porteurs de lumière. Un katram no mums ir jābūt gaismas nesējām. Et que les gens viennent et disent, qu'est-ce que vous avez que je n'ai pas? Lai cilvēki ienāk un saka, kas tad jums ir, kas man Et nav? vous savez que c'est la lumière de Dieu. Jūs zināsiet, ka tā ir Dieva gaisma. Vous le savez. Jūs to ziniet. Amen. Liktu vilties tiem, kas jums ir visapkārt. Le droit. Jums ir tiesības. Il faut se donner ce droit pour exister vraiment soi-même. Vai sev piešķirt šīs tiesības, lai varētu pa īstām pastāvēt. Si les autres ne sont pas contents de nous, c'est leur problème. Ja citi cilvēki ir neapmierināti ar mums, tā ir viņu problēma. Amen.